Sa matag buntag, Ginoo ang unahon. Sa imong pulong, kasing-kasing humukon. Ang pagtuo, Dili matago. sa matag adlaw, Gugma mo ipatigbabaw. Kabot, singgit sa pagtuo. Kabot, ipadako si Jesucristo. Maglakaw sa kahayag, walay pagduha-duha. Kuyog mga batan-on, kita maglig-on. magkuyog ta tanan, Walay maginusara. sa gugma ug grasya. Kaboton ang panaghiusa. Sa pag-alagad, Malipayon ang kasing-kasing. daghang kinabuhi, Makaila kaniya. Kabot, singgit sa pagtuo. Kabot, ipadako si Jesucristo. Maglakaw sa kahayag, walay pagduha-duha. Kuyog mga batan-on, kita maglig-on. padayon lang ta, Dili maluya, pagtuo nato. ligonon. Asa man ta, Dala ang kahayag, kaboton ang mando, siya atong ipadayag. Kabot, singgit sa pagtuo. Kabot, ipadako si Jesucristo. Maglakaw sa kahayag, walay pagduha-duha. Kuyog mga batan-on, kita maglig-on. Kuyog mga batan-on, kita maglig-on. At the right time and with a solemn purpose, the Adventist movement was raised as a fulfillment of biblical prophecy to prepare the world for the second coming of Christ. Its divine mission is to proclaim the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people, telling them to fear God and give glory to Him because the hour of His judgment has come. All who dwell on the earth should also be invited to worship God as the creator of heaven and earth, the sea and springs of water. In Acts 1:8, Jesus indicates 3 geographic segments that must be reached by this missionary endeavor: Jerusalem, all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Since the beginning, the church's pioneers understood that this enormous task could not be accomplished by one individual or by fragmented and disconnected church unities. They knew that the only way to achieve this objective was by emulating the apostolic church, being and working with one accord, and having all things in common.
So, to reach every nation, tribe, tongue, and people, they organized the remnant of the Advent movement as the Seventh-day Adventist Church, where missionary strategies are decided not by one mind, but collectively through committees. Its members are elected by the whole body, and all resources, the tithes and offerings, are gathered in one place and distributed equitably, following collective decisions and strategies according to the biblical storehouse principle. This unified effort is crucial to the accomplishment of this end-time commission to illuminate the whole world with the everlasting gospel before Jesus comes. And how are our offerings distributed so that every nation, tribe, tongue, and people can be invited to fear God and worship Him as Creator? In 2002, the World Church suggested the Combined Offering Plan, which is already adopted by 12 administrative regions or world fields. While the destinations of offerings suggested by the givers are always respected, this offering plan proposes that all non-assigned offerings should be automatically distributed following the geographical missionary segments mentioned by Jesus in Acts 1:8. So, 50 to 60% of all non-assigned offerings stay at the local level, usually the local church. 20 to 30% of all non-assigned offerings are applied to regional mission, usually administered by the conference or mission. And 20% of all non-assigned offerings are administered by the General Conference and applied to the world mission. While following the Combined Offering Plan guidance, offerings are distributed to support all approved projects, initiatives, ministries, and regions of the world. On the other hand, assigned offerings that should ideally be given only in addition to the unassigned ones can only cover the assigned project or destination, leaving all the others uncovered. According to this distribution plan, church members are invited to worship God by regularly bringing Him their promise, which is their regular and systematic offering given after the tithe. Promise is a regular offering because it is given after every income or increase. It is systematic because it is given under a proportional system, a previously decided or vowed percentage of every income. Promise offering is given not just when there is a call or a need, but every time members recognize that they were blessed by the Lord with an income. They give as an act of worship and not as a donation, not to be blessed, but as a grateful response to the blessing. As important as it is, the tithe is a very restricted fund because it can be used only according to God's specific guidance in the Bible and the spirit of prophecy. So tithe funds can only cover a limited part of the missionary's expenses. Offerings, on the other hand, are an unrestricted fund and can cover all kinds of missionary needs. This distribution system of offerings, resembling the tithe distribution system, is based on mutual submission and mutual trust. It will allow our missionary work to receive an uninterrupted flow of resources that will be regulated by God Himself as He keeps blessing His people financially. By giving promise, non-assigned regular and systematic offerings, or by distributing your offering according to the pattern suggested by the Combined Offering Plan, you are providing the necessary leverage that will bring the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Kanusta man matapos ang kasakitan ta, ang mga suliran masulbad pa ka. Kini maoy sulod ning kasing-kasing may kahingnawa, nagapamasin nga may sulbad raonia. Bisan dalhon kita sa kapalaran,
kasakit pagihapon makaplagan. Apa na doon apay ngalan nga angay tang saligan, may katakos nga mutuban ni ining tanan. Wala uwanay lain pa makatubag sa dagan kong mga pangutana. Ang Diyos may katarungan, iyang upayo ng kasakit ning lughan. Ang kinabuhi usahay di masaktan, kanunay tanggi bugtawang kadaugan. Apa na Diyos maoy nasayon sa atong panulgan, ug sa kinabuhing dayon kita hatagan. Wala uwanay lain pa makatubag sa dagan kong mga pangutana. Ang Diyos may katarungan, iyang upayo ng kasakit ning dughan. Wala uwanay lain pa makatubag sa dagan kong mga pangutana. Ang Diyos may katarungan, iyang upayo ng kasakit ning lughan. Ang Diyos may katarungan, iyang upayo ng kasakit sa pinapukurunaan, iyang upayo ng kasakit ning lughan. Iyang upayo ng kasakit ning lughan. Do you ever have those mornings? Even before you can open your eyes, the flood of to-do items starts downloading into your mental inbox. I will meditate on your wonderful works. And the worries of yesterday overflow into today. I will meditate on your precepts and consider your ways. Even on those days, especially on those days, we remember God's word, inviting us away from anxious thought, inviting us by prayer and petition to present our requests to Him. I will meditate on all your mighty deeds. When we come into His presence through the study of His word, when we live by His word, fully confident in His leading through prophecy, when we consecrate ourselves to God in the morning, making this our first work. Take me, O Lord, as wholly thine. That's when we'll find our strength in Him and find our days and lives shaped by the leading of His Spirit. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Let's take a moment together
to consider the importance of daily communion with God. Ay, sa Junite, ikaw na. Wala lagi sound. Hello ma, magsugod na. Oh, sige, ikaw na. Ibig gabi mga amayng buntag, mga kaigsuonan. So maghimo na ta karon sa ato ang intercessory prayer. Ato kining pagkasugdan, magampo ta mga igsuon. Dalaygon silibaho ng mga Diyos nga ikaw Ginoo sa trono sa katong sa kalangitan. Tagiya ikaw Ginoo sa mga laman nga kinabuhi. Takos ka na mong ampuan aragan simbahon kay ikaw tinubdan sa tanan. Pasaylo ay taong kami Ginoo, din kami napakyas kanimo sa buhat sa pulong sa nauna. Mahimo in taon kami Ginoo nga mapinasaylog yun sa mga tubangan. Mahimo nga kining amo mga pag-ampo mo dangat sa imong trono sa grasya o imo kini Ginoong pagatubagon kining amo mga paghangyo o Dios. Utabangi in taon amahan nga inaagi ni nga mga pag-ampo. Mahimo gyud kini Ginoong humot insinso sa mga tubangan. Ginoo do na kami mga pagpasalamat tungod sa imong pagkamaayo kanamo. Salamat kayo Ginoo nga nagalig-on ug nagagiya kagid sa matag usa kanamo. Salamat kayo Ginoo sa kinabuhi gihatag nimo namo sa proteksyon sa tibok gabi ug sa kanunay Ginoo nimo nga paglig-on sa among mga kinabuhi sa pag-ayo nimo sa mga balatingan, paghatag kasulbaran sa mga problema ug paggiya sa kanunay labi na sa matag desisyon namo sa among mga kinabuhi. Ni mga takna Ginoo. Aduna kami mga prayer request nga amo Ginoo nga ipaabot din na kanimo. Mao kini Ginoo ang among mga paghangi o Dios. Si brother or si Sister Jikini nga si brother Jikini or Jikni nga naa siya Ginoo sa traumatic nga experience sa iyahang brain operation. Ginoo naghangyo kami nga maghatag ka kaniya sa complete healing sa iyahang balatian o Dios. Mamahimong maayo na siya Ginoo niini ug makabaton na gyud o Dios sa apis kay na gyud Ginoo sa tibok niya nga panglawas. Yang sab namo Ginoo si Sister Mary Grace Ramiso nga maghahimo siya amahan sa pagtake sa medical surgeon examination karong umaabot nga June 25, 26 ug 27. Yang namo o Dios nga kung unsa man gani ang katong iyaha nga nahimo natun-an mahimo gyud Ginoo nga madumduman niya kadtong tanan. O kung aduna gyud kay plano Ginoo ni Sister Mary Grace, ikaw Ginoo pagkapanalangin gyud niya aron nga o Dios ang iya mga gitinguha o yun magyud kini sa imong kabubuton mahimo Ginoo nga panalangin kinig magamit Ginoo sa ministry o sa iya o sa pamahan nga pagpakiglambingit sa buluhaton sa Ginoo. May masab Ginoo si Brother Dodong Tapian o sa kini sa kabuta amahan. Og nanginahanglan siya og 50,000 para sa iyang operation. Naghangyo minimo Ginoo nga ikaw magpanalangin kaniya nga mga come up o Dios o insakto nga panalapi aron nga mahimo amahan nga maayo siya og mahimo nga maoperahan siya o Dios og mahimo magmalampuson usab ang mao Ginoo nga operation ngadto kaniya. Giampo sab namo Ginoo ang fast recovery ug complete healing sa mga kaigsuonan namo Ginoo nga nagbalatian. Kang Sister Emeline Nuhara, iyang bana o ang iyang anak Ginoo tabangi nga ang emotional ug ang financial nilang panginahanglan ilahagid Ginoo nga makabot. Mahimo sa Ginoo nga makabaton gyud sa kapiskay sa panglawas ng tibok nga pamilya.
Si Sister Shirley Tansyongko Perez Ginoong naa siya sa complicated health problem. Gihangyo namo o Dios nga ikaw mag-aayo gyud sa tibuok niya Ginoo nga panglawas. Ikaw magyud Ginoo ang amo ang great physician, ang ultimate healer. Maluoy Ginoo nga mahimong maayo si Ma'am Shirley sa iya Ginoo nga balatian. May masab amahan si Brother Ronnie Ibanez nga naagyud siya sa pagkagrabe nga pagkasakit karon. Kunya dili pa gyud in town siya Ginoo magpa-endoscopy tungod kay mahadlok siya sa maong procedure. Apan kung unsa man gani Ginoo ang imong ipaigo ngadto kaniya. Tabangi Ginoo nga mahimong makaangkon sa kapiskay sa panglawas si Brother Ronnie Ibanez. Mahimo Ginoo nga maangkon niya gyud amahan ang total healing sa iya nga kinabuhi. May masab Ginoo si Brother Loloy Lumokso, si Sister Gima Arnaiz Rivera, si Brother James Gayunan, ilabi na sa iyang appendix operation Ginoo, magapanalangin in town ikaw ngadto kaniya. Si Brother Jake ni mo na to kagay na Ginoo nga ang iyahang brain operation na balhin na sa Sanitarium Valencia City. Ikaw sa Ginoo magpanalangin ka Brother Jake ni. May usab amahan nga manormal na unta ang sugar o cholesterol ni ining mosunod nga mga tao Diyos. Si Sister Shoni Fajartin, si Brother Gerson Monteverde, Sister Merlita Manaban, Sister Merlita San Francisco nga makalakaw na unta pagbalik. Si Sister Guest Arnan sa iyang cancer patient nga still fighting pa siya Ginoo. Sa mga paghangyo ni ining mga katawhan Ginoo sa ilang mga alan maluoy taon maangkon nila ang kaayuhan sa ilang mga balatian. Mahimo Ginoo nga mawagtang kini o makahimo sila Ginoo sa pag-function na yun sa insakto. Ilabi na Ginoo sa ilahang mga pangindahay pa sa ilang mga kinabuhi. Sa mga nag-apply og trabaho o Diyos, inatunta nga makaplag na sila ni ini og sila sa bamahan makapangalagad diha kanimo pinaagi sa bamahan sa pag-uli na gyud sa ilang mga ikapulo ug sa paghatag sa ilang Ginoo nga mga halad og mabutang untana sa ilang mga nahunag kasing-kasing nga mahimo silang global nga collaborator diha kanimo Ginoo. Sa mga kapamilya nga wala pa modawat og Dios sa santos nga bautismo, apan matarong na sab sila Ginoo nga nagbatinumanon sa Ginoo sama kang Moses Fajartin. Panalangini Ginoo nga unta silang tanan kaawa sa tanang mga backsliders ug uban pa nga mangbubalik na sa pagpangalagad Ginoo sa kinasing-kasing gayon. Og sa pamahan sa tanang mga batan-ong apo, mga anak sa tanang mga Ethiopian sa tibuok kalibutan misab sa mga RSG Ginoo nga driven people na gyud nga nagahimo na sila niini. Nga sila mga lagad nga labing matugyanon sa atong sa imuha mo Dios o magpagamit pagbalik sa buhat sa pagpakaylap sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Ilabi na Ginoo sa mga matarong o matugyanong mga katawhan nga nagauli sa mga ikapulo ug mga halad. Labi na sa dili pa gyud mga regular systematic giving pa Ginoo nga nagahimo unta makahimo na sila niini. Panalangin in taon sila o Diyos aron nga ano na sab sila panalangin nga ibalik na kanimo. Pero kami nasayod nga ikaw na gyud naghatag nagpanalangin, ikaw naghatag ng daan Ginoo busa. Kami kisab Ginoo mohatag gyud dinha kanimo og iuli sab namo among mga ikapulo. Sa mga leaders sa tibuok kalibutan, mga ministers, elders, gikan sa mga local conferences, labi na Ginoo sa general conference. Sa mga matag care groups, sulad sa Hope Radio o Hope Channels, ang mga laymans o ang mga literature evangelist, ingon nga mga frontliners, ikaw in taon Ginoo magpanalangin kanila Ginoo nga makapadayon sa pagserbisyo dinha kanimo. May masab sa tanan nga mga kaigsunan sa Seventh-day Adventist nga mausab Ginoo nga naagyod kanamo ang pagmantala sa maayong balita, magapanalangin in taon kanamo ug maghatag kanunis kada sigon magpadayon sa among mga buluhaton. Sa internet connection ug ang tanan mga gadgets Ginoo gamit ning ining buntaga sa among pagsimba. Unta Ginoo nga panalipdan sa Dios nga dili mabalda ang paghimaya namo dinha kanimo ilabi na sa among pagsimba pinaagi sa review sa online recording tungod sa mga interruption.
Pagpanalangin Ginoo nga mahimo magbadasigon, magmapadayunon ilabi na Ginoo sa among kausa dinha kanimo. Sa mga seniors ug sa mga Ethiopians family nga kanunay tagaan og maayong panglawas ug dasig kanunay sa mga balaang buhat. Labaw sa tanan magtubo unta kanunay sa kaalam ug kalig-on sa espirituhanong relasyon sa atong Dios. Mopagamit sa buhat sa Dios uban sa tibuok nga pamilya. Ginoo, mahimo nga maangkon sa kanunay Ginoo ang maayong panglawas gayud ug ang kaayo sa hunahuna. Ginoo, nag-ampo sab kami amahan ni Sister Clarence Baculio nga na-admit karon o Diyos tungod sa dengue. Magpanalangin in taon ka man, nasayod kami kung unsa ka critical kining dengue. Apan wala imposible din na kanimo Ginoo. Busa tabangin in taon o Diyos nga mahimong makarecover sa pagdali. Sister Clarence o Diyos aron nga makabato na yun sa kaayuhan sa balatian. Ginoo, either si Sister Clarence or si Brother Clarence kinisya. Busa tabangin Ginoo nga ikaw magpanalangin sa tibuok ng pamilya. Gahintaon kaming tanan o Diyos, kay ikaw rin ang arang nga makatabang namo. Busa ligoon na lamang itaon kaming amahan, o tabangi, nga makalahutay, labi na ning kahinapos nga panahon. Ligoon na lamang itaon Ginoo kining among nahuptan nga pagtuo, mupadayon gyud kami hangtod sa imo nga pagbalik, o sa kung unsa man gining kutob kining among mga kinabuhi. Mahimo Ginoo nga sa una nimong sa imong pagbalik, makabaton gyud kami Ginoo sa unang pagkabanhaw, aron nga kami musugat din na kanimong makana niya ng langit nga iyong gitagana sa mga matarong balaan. Abangi lamang taon Ginoo kami ning kinapos nga panahon nga dili kami musibog sa pagtuo, kun dili mo padayon gyud kami Ginoo, di kami moatras. Mudas-das gyud kami diha kanimo ug diha kami makabaton sa kasiguruhan sa kaluwasan ni imong ihatag kanamo. Ligon na lamang taon kami sa kanunay, ang imong Ginoo pagbuot nga mo'y matuman dili nga mo. Tungod lamang sa bugtong ngalan ni Jesus manuluwas. Amen. Amen. Latason ko ang dalan nga malisod, ibuhis ko ang nakaluya kung kusog, ug sa ulahi unya ako makabaro, ug mo angkon sa pagtuong dili mataro, pagkatambisa una kong pagtuo, ug nangandoy nga makita ko ang Ginoo. Antuso ang tanan, bisan sa kinabuhi ug tiyan, kaya tumong niining ka lang, makaplagan ang iyang kahayag, ug ihalad ko ang tanang katagos, ug nangandoy nga makita ko ang imahen sa Diyos. Walay sama ang ibati, hindughan ko mag-alagad o nag-aula sa pagbalik mo, ug wala ko na iksapayan ang kasakit, kay kanunay ko nga si Jesus ang gisampi, naangkon
bisan sa kinabuhi buktian. Kaya tumo niining kalan makamlagan ang iya kahayag. Ug gihalad ko ang tanang katakos ug nangandoy nga makita ko ang imahe sa Dios. Ang tanan bisan sa kinabuhi buktian. Kaya tumong niining kalan makamlagan ang iya kahayag. Ug gihalad ko ang tanang katakos ug nangandoy nga makita ko ang imahe sa Dios. Ug gihalad ko ang tanang katakos ug nangandoy nga makita ko ang imahe sa Dios. Sa pangandoy nga makita ko ang imahe sa Dios. Malipayon na usab kita nga makigkauban sa atong Dios niining sayo nga kabuntagon sa adlaw nga igpapahulay. Hunyo 6 na usab grabe ang atong title karon nga kabuntagon naguluhan kini ang iyang milagro. So Hunyo 6 adlaw nga Sabado. Nag-ingon diri atong basahon Marcos 2 versikulo 9. Sa dili pa mangayo ko og katahuran, maayong adlaw, maayong udto, maayong hapon ug maayong gabi kanatong tanan. So Marcos 2 versikulo 9 nag-ingon diri atong basahon kay hain bay labi pang masayon ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko ang imong mga sala gipasaylo na o ang pag-ingon ba bangon dad-a ang imong higdaanan o paglakaw. Mag-ampo ta mga igsoon. Silimbahon nga Diyos, dalaygon ka sa walay katapusan. Imo man ang tanan, dinhi sa kalibutan, bisan pa ang among mga kinabuhi, Amahan. Nagadayi kami kanimo, ug nagasimba kami kanimo. Nagkapasalamat sa mga blessings nga among nadawat gikan kanimo, ilabi na niining panalangin sa sayo nga kabuntagon matag alas 3 nga ikaw nagapukaw ka namo o ikaw nagaandam na usab og lain nga putahe sa pagkaon nga espirituhanon Ginoo. Salamat ni ining tanan. Ablihan mo unta Amahan ang among mga salabutan, ang among mga kasing-kasing nga matudluan kami sa pagpaubos, sa pagdawat
nga malipayon ni ining nga mga panalangin karon nga among pagadawaton gikan kanimo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, amo kining gisalig ilauman nga madawat. Amen. So, magbasa na ta sa atong devotional. Ang pagdumala sa tensyon maiusa sa unang mga klase nga akong gikuha sa akong pagtuon sa pamatasan sa organisasyon. Nakita nako nga makapaikag kini ug kinahanglan nako nga ipatuman dayon ang kahibalo tungod kay ang akong auto dili mo andar sa adlaw sa akong katapusang exam. O kinahanglan kong manghulam og lain nga auto. Pagkahuman sa akong katapusang examination, gihangyo ako sa usa ka estudyante nga motabang sa iyang presentation. Gikonektar niya ang usa ka gamay nga gadget sa akong tudlo o gipakita sa tibuok klase kung giunsa pagtubag sa akong lawas sa akong level nga tensyon ni ana nga adlaw. Nakumbinser ako kung unsa kasuod ang connection sa atong physical ug emotional nga kahimsog. Bisan pa nga gidala sa upat ka mga lalaki ang paralitiko aron ayuhon, ang unang mga pulong ni Hesus mao, "Anak, ang imong mga sala gipasaylo na." Marcos 2 versikulo 5. Kini ang labing dako nga panginahanglan sa tao. Busa giatubang kini ni Hesus. Una, kining tanan kinahanglan nga mahibalo nga kita anaa sa pakigdait sa Dios. Ug nga kita gipasaylo walay mas lalum nga kasayuran alang sa usa ka tawo. Ang mga eskriba nagsugod sa pagpangutana kang Hesus sa ilang mga hunahuna tungod kay nagduha-duha sila sa iyang otoridad sa pagpasaylo sa mga sala. Ang pagpasaylo sa sala mao ug mao kanunay ang labing dako nga milagro apan kini mahitabo sa sulod ug busa ilang gidudahan kini. Versikulo 6 ug 7. Gipangutana sila ni Hesus, hain ang mas sayon ang pag-ingon sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na, o ang pag-ingon ba bangon o paglakaw. Versikulo 9. Og sa wala pa makadawat og tubag, siya mipadayon apan aron mahibalo kamo nga ang anak sa tao may kagahom di ay dinhi sa yuta sa pagpasaylog mga sala. Siya miingon sa paralitiko, ako magaingon kanimo, bangon, dad-a ang imong higdaanan ug pumauli ka. Versikulo 10 ug 11. Sa laing pagkasulti, oo, bangon lang. Makapasaylo ako sa mga sala ug makaayo ako kanimo. Ang pagpasaylo ug pag-ayo mga imposible nga mga butang nga mahimo sa katawhan apan ang duha posible alang sa Dios. Siya ang mananambal sa hunahuna, lawas ug kalag, ug ang tao mitindog gikan sa iyang higdaanan ug milakaw. Versikulo 12. Nagkinahanglan ka ba og dako kaayo nga tabang karon? Nagkinahanglan ka ba og kapasayloan? Nagkinahanglan ka ba nga motindog gikan sa imong higdaanan sa depresyon o dili igo nga mga pagbati? Naparalisar ka ba sa pagkasad-an o kaulaw? Ang iyang milagro nagsugod sa atong kalag.
Siya nagtanyag og kapasayloan og kalinaw. Ang atong pagsalig anaa sa dugo ni Hesus. Tan-awa Hebrohanon 10 bersikulo 19 ngadto sa 22. Busa, bangon, dad-a, lakaw. Mao kini ang atong balasahon niini sayo nga kabuntagon, panalangin gikan sa Ginoo. Mga kaigsuonan, nagtuo man ta og milagro. Pero kita, nagtuo ta kang Kristo. Una pa, bisan wala patay milagro nga nakita. Dili pareho sa kaniadto nga panahon nga ang mga tao nangita og mga milagro nga physical nilang makitaan. Before sila motuo. Ug mauna ang kalainan sa gugma ug kaluoy ni Kristo nga ani-ana sa atong mga kasing-kasing. Ato ning gipadako nga unta overflowing ni kanunay sa atong mga talag, sa atong kasing-kasing. Mapakita ni sa tibuok nawong sayuta. Makita ni sa mga kaigsuunan nga naa sa atong palibot. Makita ni bisan sulod sa atong panimalay. Mga igsuon, ang pagpasaylo di ay mauna ang unang buhaton sa atong Dios dinhi kanato. Aron ang atong kalag mahimong andam sa atong physical usab nga kaayuhan. So kung pasayloon ta sa Ginoo sa atong mga tanan nga mga kasaypanan, mamahimutang malipayon nga modawat usab sa kaayuhan sa atong physical nga panginahanglan. Physical nga pag-ayo sa mga sakit, emosyon man, psychological man, o bisan unsa nga mga burdens nga ania sa atong inabuhi karon. Hinaot paunta nga niining kabuntagon, batnan gyud nato kanunay ang paglaom, ang pagsalig kang Kristo Jesus. Motuo gyud ta nga si Kristo anak sa Dios makapasaylo sa atong mga sala bisan pa ang pag-ayo sa atong mga physical nga panginahanglan, sakit man, emotional man, psychological man, ug tanan-tanan nga atong gihandom nga makahatag nato og kalinaw, makahatag nato og makatulog ta nga malinawon, no? So ang pagpasaylo di ay maugyod na ang ultimatum nga buhaton sa Dios alang sa tao aron makaangkon ta og kalipay, malipayon nga pagpangalagad ngadto sa atong Ginoo. Hinumduman nato mga kaigsuonan nga ang pag-ingon nga bangon, ang pag-ingon nga dalha ang imong mga kay paralyzed man gyud ning iyahang gitambalan, dalha ang imong mga banig, lukuta o pauli sa inyo. Mao ni dinhi ang ginaingon nga pareho nga lisod dili mahimo sa tao ang pagpasaylo o paghatag og milagro nga mamaayo gyud ang usa ka tawo. Pero ang ato gani nga mga pamatasan, atong mga attitude nga wala pa mamaayo ay wala pa mausab, ginausab pud na sa atong Ginoo. Kung doon na tayo complete nga submittance sa atong mga kaugalingon, ngadto lamang sa atong Diyos nga makagagahom sa nga tanan. Maayong buntag o malipayon nga adlaw nga ipapahulay ni ining mga taknaan karon. Salamat sa Diyos and Amen. Amen. Sabat.
Matahong nawalay sama ang langit, puloy anan nga wala pa'y nakahubit. Sa kanunay nagahandong kining kalag, nga mubalik man ang dugay ko na nga gitagan. Si Jesus mo balik na gayon, ang panahon nagpailangan kini matun, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mamauli na kitang tanan. Masakit ang sugilanon sa pinili, bisan ang imong igsoon magabudhi. Apan salig lang sa sana dili pakyason, bisan mamatay adunay kinabuhi dayon. Si Jesus mo balin na gayon, ang panahon nagpailangan kini matun, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mamauli na kitang tanan. Bisan sa paglutos ayaw lang kabalakan, kay ang tipiganan sa pinili na andam na. Si Jesus mo balik na gayon, ang panahon nagpailangan kini matun, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mamauli na kitang sa Jesus mo baling na gayon, ang panahon na pailangan kini matun, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mamauli na kitang tanan, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mamauli na kitang tanan, ug sa langit mamauli na kitang tanan.
Ani-ana ang katapusang istansa sa atong alawiton. Ginapakaon sa tanang adlaw, og sila nga tanan ginatagbaw, ginatultulan sa yutang matahom, sa Dios makagagahom. Dalay ko na Dios, maayong gabi, mga kapaglaom. Praise the Lord. Malipayon kita nga natapos nato ang tibuok simana sa atong mga espirituhanong pagkaligo, pagkanindot kayo. 10 days of prayer and fasting dinhi sa kauman sa atong South Western Philippine Union Conference natapos kaganina. Apan ang regular nga programa niini matapos sa Pitsa 20. Og humani ana magaigsunan. Doon na daghan pang mga panghitabo og kalihukan. Magkita na punta sa sunod tuig alang niining 10 days of prayer. Magampo sa ta. Dalaygon nga Dios niining matahom nga kagabion. Sa unang mga takna, sa unang adlaw sa simana, kami Ginoo miduol kanimo. Gipadayon namo ang pagpakisayod og dugang pa kanimo. Tabangi kami. Panalangin usab kami. Ug himua ngang among pag-una nimo niining takna. Mahimong dakong kalipay sa among kinabuhi. Ug kalipay usab sa langit nga nagtan-aw sa kausaban sa imong mga katawhan. Salamat sa pagpanalangin nimo kanamong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord mga kaigsunan. Sa dili pa ta magsugod, gusto lang nako paabot ang dako nga pagpasalamat alang sa atong mga kaigsunan karon nga taga Baan, mga kaigsunan to sa Baan Adventist Church, nga niining orasa nagapadayon sila sa ilang church board meeting og ang technical working groups galiho ga meeting sila karon, joint meeting alang sa final decision sa atong division-wide o Southern Asia Pacific Division benchmarking sa regular and systematic giving nga himuon sa Marso 21 ngadto sa 23. Congratulations mga kaigsunan, manginaot ko nga nagbalipayon mo nga gaandam dinha aron atong matabangan ang atong iglesia sa kinatibukan niining katapusang mga kalihukan nga diin ang Ginoo naggamit usab kaninyo. Dalay ko na Dios og niining kagabion mga pinalangga kong mga kapaglaom. Pwede na nako tawgon COP tungod sa mga ginatun-an nato matagabi. Kining gabion na ikaduha sa katapusan. Og tungod kay wala ninyo kini pakyasa, makita nato karon ang dakong kausaban nga nahitabo sa bag-ong henerasyon sa mga Israelitas. Pagkanindot sa atong iglesia, tungod kay kita na panalanginan sa daghan kayong mga langit nung mga pagpahimangno, langit nung paggiya, langit nung pagmando, nga tungod niya na mabasa nato ang mga sugilanon, matag sugilanon sa kasulatan nga dili masayo. Praise the Lord. O karon ato nga mapangandaman ang atong kaugalingon alang niining ikaduhas katapusan natong sugilanon. Ako ipakita ninyo ang gamay nga overview sa ato nga natun-an sa pipila ka mga adlaw. Nagsugod kita sa 430 ka mga katuigan. Din ang Dios na hinumdum sa iyang mga katawhan o giplano na niyang daan nga ilang kuhaon sila gikan sa
pagkaulipon ug dalon balik sa saad nga gisaad nga yuta. Matungod niya na, mga kaigsunan, ang 15 ka buwan, kung dili mo malimot, mao ang unang mga bulan diin nakaabot na gikan sa paggawas sa Ehipto, nakaabot sa utlanan ang mga Israelitas, utlanan na unta sa yuta nga gisaad. Og niya ng panahon na gisugdan tag paghinumdom, unsa ang pagkahinungdanon sa pagka certified obedient people. Mga kapaglaom, mga ka-COP, di kinahanglan kini nato. Onya pagka sunod adlaw, ikatulong gabi, gitun-an nato ang panghitabo sa unsang paagiha na hiabot ang 40 katuig. O gipahinomduman na usab kita. Ay kinahanglan kita mag-change of practice aron dili mahisama sa mga miribildi nga mga Israelitas. Sa ikaupat, kagabi, atong gitan-aw ang ilang unang duha og tunga kabulan nga pagpanaw paggawas nila gikan sa Ehipto. Og atong nakita dinhang dapita nga ang Ginoo, Christ our provider. Wala pasagdi ang mga Israelitas, tanan gihatag sa Ginoo. Gani bisan pa ang ilang mga saput wala na nga daot, o ang ilang mga sandalyas wa na nga hilis, niining intero panaw nila padulong sa gisaad sa Ginoo. Nagpasabot lamang nga si Kristo maoy makahatag sa tanan natong gikinahanglan. Walay gasto. Grabe, kung giplano pa to nga panaw paingon sa Kanaan, mga igsunan, sa pagplano pa lang, di na sila magkasinabot. Apan tungod sa pagtuo, kay Ginoo mo'y naghatag sa tanan nga galastuhan ni ini, na himo kining hapsay. Apan ang problema, ang giplanuhan. Ang kaplano, pagkanindot kayo, gihatag niya tanan, gikinahanglan lang ang ilang pagtuo. Pagka ikalimang adlaw, ato nang gitun-an, ang naitabo, ikatulong buwan, human sila, migawas, gikan sa Ehipto. O dinhi, nakita nato, ang Ginoo, naghatag, ngadto kanila, o nganhis kalibutan, kung kinsa siya, nagpaila siya, kinsa siya. O moto'y paghatag sa napulo kasugo, ingon nga proteksyon sa katawhan sa Ginoo nga dili mabulag kaniya. Busa nailhan nato kini nga Christ our protector. Praise the Lord. Og karon nga gabi makaigsunan, ang tulo ka adlaw kini nga pagtulunan magagiya kanato nga matudluan ta kung unsa ang pagkamahinungdanon nga himuon nato si Kristo nga atong priority. Christ our priority. Og ato nang tun-an niining taknaa ang tulo ka adlaw. Unsa ba kini? Sumala sa panlantaw sa Dios. Ang Ginoo adunay dako kaing plano sa iyang katawhan. Og sultihan mo na ko o pag-usab aron dili mo malimot nga ang tanan na ibabaw sa kalibutan, gikan sa sinugdanan, hangtod sa katapusan, usara ang plano ni ini. O usara ang tinubdan sa plano ni ini. O na kung tanaw na to sa dako nga hulagway, makita na to ang mahigog maong Dios nga nagiya sa iyang katawhan. So, ang panaw sa mga Israelita, usa lamang katipik ni ining dako niyang sugilanon. Og atong gitaga-anig pagtagad, kay mahinungdano ni usab alang ni ining atong katapusang panaw, kay usa ka sugilanon nga dako, og dunay mga sugilanon nga mga mugbo-mugbo in between ni ini. Usa ni nga sugilanon ang panaw sa mga Israelhanon. Ato ning sumayon, sumala sa panlantaw sa Dios. Ang teksto na to, Josue 1, versikulo 10.
Then Joshua commanded the officers of the people, saying, pass through the camp and command the people, saying, prepare provisions for yourselves, for within 3 days you will cross this Jordan, which the Lord your God is giving you to go in to possess the land. Wow! Praise the Lord. At last, kining teksto gahatag natog kasiguruhan nga bisan sa ilang dugayng libot-libot sa kalibutan sa kamingawan sa ilang panahon, karon nga ato nga pagatun-an siya, nakaabot na gyud sila, makaabot na gyud sila niining saad, gisaad nga yuta. So kung sa man ni siya, ato sa ningisgutan karon, apan magsugod ta makaigsunan diha sa bukid sa Sinai, sa Horeb. Din didto ang Dios nagpakita unta sa iyang kaugalingon, makigtagbo unta siya sa iyang mga katawhan. Mao niyang tuyo niya nga gikuha niya sila gikan sa Ehipto aron makigsimba, musimba kaniya. Apan kining hitabua makaigsunan, sumalas atong natun-an atong miyaging gabi, makasusubo, apan bisan tuod ni ana, may dako gihapon kining kahimuan alang kanatuntanan, kay dinhing dapita, gihatag sa Ginoo ang napulo kasugo. Dinhi usab sila, giorganisar, ingon nga nasod, pagkanindot. Nga ang Ginoo mao'y nagpurma, og pinakamaayo nga matang sa grupos katawhan sa kalibutan ni adtong panahon na. Pagkanindot kayo. Og nagpuyo sila dinhi sa Sinai, dulan sa tuig. Nagpundo sila dinhi. Ano man, kay dinhi sila giplastar sa Ginoo. Ang ilang kampo, ang ilang grupo, ang tabernakulo, og ang Dios mismo nga naghatag sa iyang kinaiya, pinaagi sa napulo kasugo. Apan magsukway, pagkaguol, tungod kay samtang ang Dios, nakigtagbo niya, mahadlok na unta makatawhan ni ini. Higayon na unta kiniapan, magkasusubo lang. Ay bisan gani ang ato nga takna sa adtong gabiuna sa Webis, nadisturbo pa. Doon natay technical nga problema. Dili sayon. Tungod kay giandam sa Ginoo kining kahiga panahon na nga makigtagbo sa iyang katawhan, apan ang iyang makatawhan muragwa pagyud nakaila sa hingpit niya nga ilang Dios. Nga mao'y naglukat nila. Tila no? Samtang si Moses tuas bukid, kay dito gisulat sa Dios ang sa papan nga bato ang napulo kasugo, ang iya in town nga makatawag gihangyo niyang makigtagbo niya dito sa bukid. Butangan lang utlanan. Wa gyud misugot, nagpaantaw lang og sa kadugayan, gahimo na hinuon og baka nga bulawan. Gibuak nila ang ilang kasabutan diha makaigsunan mo itong dunay paglambos ni Moses sa papan nga batong gisulatan gayon sa tudlo sa Ginoo. Apan pagpabilin ang Ginoo, wa pagud gyapon mibiya nila. Mapailubon na Ginoo. Giplastar pagud gyapon sila bisan tungod niya, bisan ni anang ilang mga pagsupak. Apan nasayo na kita. Unsay sunod didto? Didto na sila sa paran. Gikan sa Sinai, padulong sa paran. Kadesh Barnea. Og moto akong giingon ninyo, gisumpay na ang sugilanon sa ika-15 ka bulan na gitun-an nato sa ikaduhang gabi. Og niining tungura, sila na gyud mismo mipakita sa tinuod nilang mga kinaiya. Miribilde na gayud sila sa Dios. Inay makasulod unta na sila, magkaabot ta unta sila sa yuta nga gisaad. O dinhi nagasugod ang paglibot nila balik sa kamingawan. Mga kaigsunan, hinumduman nato nga ang atong Ginoo particular kayo sa iyang katawhan.
apan di pud isakripisyo sa Ginoo ang iyang mga prinsipyo kung ang mga tao niya, kung ang iyang katao di pud musunod niya. Tanawa, di pa balik hinuon sila. Kay di sila kasulod sa Kanaan, kay di pagyud angayan ang ilang mga batasan. Kung atong tan-aon, Numeros 33, mura ni siya og pagsamari sa ilang gipang agian, gikan sa Egypto, ngadto sa Sinai, unya ang bersikulo 36 diyan nag-ingon, between the stops were 38 years of wandering. Unya ang bersikulo 48, didto na sila sa Moab. Dool na po sila sa utlanan after 38 years o ika-40 katuig. So kung imong tan-awon ang kasaysayan sa ilang panaw, hello, ayuhon na to sa pagtanaw, ang kanang naanda nato nga mga sugilanon, kanang nadungga nato nga mga sugilanon, kanang kumon kaayong mga sugilanon sa panaw sa mga Israelhanon, wala nahitabo ni anang 38 mga katuigan. Kay kanang 38 ka mga katuigan, mao kanang mga katuigan nga sila gipalibot-libot sa Dios sa kamingawan aron mga batay way lami na nga sugilanon kay mao na nay pagtugyan sa Dios kanilang miribildi kaniya. So kung tan-aw nato ang dako nga picture ni ini, kanang sugilanon sa pagawas, kanang sugilanon sa pillar of clouds, nakita man sa intero panaw nila, pero dito na nagsugod, human sa, dito sa before sa Red Sea, ang pagpikas sa dagat nga mapula, kadtong pagpaghatag sa pagkaon nila, mana ang adlaw igpapahulay, ang napulo kasugong nga paghatag, ang pagpurma nila kampo, ang paghimo nilang nasod, nasulod din na sa unang 15 kabuan. O karon, maski ako, wa ko'y interes anang 38 katuig, o gaon sana. Kaya gisulti nila sa Ginoo dito nag-ingon man, sulod ni aning mga katuigan, mga matay silang tanan og ilubong sa kamingawan, anang mga katuigan. Busa karon, tungod ka ato naman ang nalabyan, kaya wa na nato nagisgutan, dito tas mga migawas na po, nindot na usab nga sugilanon, ang pagsulod na yun nila sa Kanaan. Busa karon sa di pa takaabot dinha ato sang tan-awon muhapit sa Moab. I just hope kasamtang ginarit nako ni ma-refresh iyong una-una. Kay maski ako bisan na tao ingon nga ang ginikanan Adventista na nag-eskwela sa church school, gibansay gisuryahan ni ining mga sugilan kaniadto pa. Wa pa na purma nako sa kung una-una ang iyang sequence of events niya, ang iyang narrative makaisunan. Mao ini ang iyang purma nga nahitabo. Og karon ako na pong pasa ninyo aron makita nato in-ani di ay ang sugilanon. Lakturo to pagka-istorya. Ang 38 katuig dinha maunang katuigan, mga katuigan nga nalangan ang ilang pagsulod sa Kanaan. Way pulos nga mga katuigan. Resulta sa ilang wala na nga usab pa nga mga batasan. Mainong dano ni. Busa karon, importante kining pagtuon, balik nato nini kagabion, agig sumpay sa katapusan sugilanon. Ngano man, tanawan ninyo ang mabulokong nagsunod-sunod nga panghitabo. Human dili sa Moab. Unsay ni hitabo ni Moses pag-abot sa Moab. Oy, gitawag si Moses sa Dios. Now it came to pass in the 40th year, in the 11th month, on the first day of the month, that Moses spoke to the children of Israel according to all that the Lord had given him as commandments to them on this side of the Jordan in the land of Moab. Niya na po, si Moses na usap ato na pong paminawon, iyang gisultihan ang bagong henerasyon sa mga Israelhanon ni ining tungura.
makaistorya pa siyang isakto. Si Lolo Moses. Si Lolo Moses. O iyang giingnan ang mga katawhan, Moses began to explain this law, saying, the Lord our God spoke to us in Horeb, dito sa Sinai. See, I have set the land before you. Go in and possess the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give to them and their descendants after them. Praise the Lord. Pagkaigsunan. Mauragi hapon, 40 katuig milabay. 40 katuig after karon si Moses, naara siya, si Lolo Moses, gipainomduman niya bagong henerasyon, nga ang Ginoo gasaad kanato, kaninyo, kanato, nga ihatag gyud niya kining gisaad sa atong mga katigulangan, sa atong mga ginikanan. Ang Kanaan, og tungod niya na gitambagan niya ang bagong henerasyon, apilar niya sa pagtuman sa kasuguan. You shall not add to the word of which I command, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God, which I command you. Si Lolo Moses, gawali! Mauniwali ni Lolo Moses, makaigsunan. Therefore know this day, and consider it in your heart, that the Lord himself is God in heaven, above and on earth beneath. There is no other. You shall therefore keep his statutes and his commandments, which I command you today. Abi ninyo sa entero panaw nila, ang isyu ra gyud ang pagsunod sa Ginoo o dili pagsunod sa Ginoo. Ang kanunay gipaimangno ni Moses sa mga tao, motuman sa Ginoo, mosunod sa gisulti sa Ginoo. Wa gid untay labad, wa gid untay problema, that it may go well with you and with your children after you, and that you may prolong your days in the land which the Lord your God is giving you for all time. Pagkaninduta, gihatag sa Ginoo, di ay ang Kanaan alang sa mga Israelhanon for all time. Pagkaninduta. That Hear, O Israel, Deuteronomy 6, verse 5, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Mauni ang wali ni Lolo Moses. Mauni ang gipahinumdum ni Lolo Moses ni ining bag-unang henerasyon. Praise the Lord. Salamat kay Wala man. Okay. Salamat Sir Jess, salamat mga Siopians. Natay Tracy, ni ining kabuntagon, o atong nadunggan ang mensahe ni Pastor Mike, pagkanindot nga mensahe. Ang nakuha na ako nga punto mo nga, ang issue sa paano sa Israel narrative mo nga, musunod lang. Sa gilatid sa Ginoo, siya'y nagplano, siya'y nagfinance, pero kay ang nagsupak, matod pa din nga
38 ka tuig naglibot-libot dito sa Kingawan og nahurot nga nangamatay. So kung i-apply nato sa atong COP, matud pa Christ is our provider, our protector, our priority. So kitang mga COP-yan, COP man ngunit nga atong legacy. Christ is our priority, our protector, our provider, o kinahanglan sa Israel's narrative, dili ta motupak. Musunod lang ta, kay sa pagsunod din ini, mausab-usab ang atong kinaiya. Mauna nga ni ata din taliwala sa atong mga edad, sa atong mga sitwasyon, nakiusa sa. Mauna din ang section 5 nito niya. Moses appeal obedience to the law. Mura gini, and this word which I have commanded you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. So, parang sa atong mga bata, kung kita po niini nga nagatudlo, i-apply po natin sa kuglingon. Mo na nga, sa kanunay, hinaot pa nga, kini mga mensahe, mubura. Pero at least, naghatag sa atong mga kasupyan, og dako nga impact sa atong kinabuhi. Kini ginatawag nga legacy sa atong kinabuhi. Nga kung pananglitan, di mo kita magdugay nining kalibutan. Ang atong kalibutan din sa Pilipinas, batog ta masamok. Nagalibog. Pero kita, di kita malibog. Kaya ang Diyos ang nagplano, musunod lang ta sa plano. O kanang plano sa Ginoo sa ato, ang tumong ana. Mo ning atong ginapaabot, siyang pagbalik, muuban inang langit, o makabato ni anang kinabuhi nga wala na'y katapusan. Mo gani nga, katong sa atong morning watch, mga kasiupyan, bakul, no? For 30 years, walay paglaom. Pero giingnan sa Ginoo, lakaw. Pero una, gipasaylo sa ang sala. So kita, gipasaylo na sa atong sala. When we accept Christ, our personal Savior, we are being justified. Pero kay mupanaw pamanta sa sanctification, so ingon sa Spirit of Prophecy, mga Sopians, not by instant beholding, we became changed, but by constant. So kining ato sa sige-sige. Ang sabton nga, dili mabago atong kinaiya sa saglit lang sa Tagalog pa, kundi sa hinay-hinay. Ato nga, kaya ang sanctification, it is a lifetime process. So ato kining COP, lifetime process ni. Pero sa tumoy ni ini, o sa English pa, it will develop a constant relationship with God which lead to eternity. So muna nga, when God speaks, He means what He says. And when He caution, it becomes those notice to take it because one sentence of scripture is more of value than 10,000 man's ideas or argument. Muna nga atong vision permi bilang COP, people putting God first, itong atong mission, the stewardship ministries department exists in response to and to facilitate the proclamation of the three angels' messages. Isa, duha, tulo, mana. So kita na nga ginatawag nga three angels' messages applies to Seventh Day Adventist people. No? It calls people to trust God as owner and provider and invites them to partner His final mission through active witnessing, rigorous witnessing, and rigorous and systematic giving. So mo nga atong slogan permi kining COP na to. Proportionate giving, Revelation 16:17, magbigay ayon sa pagpapala. So there is what we call proportionate giving. So mo nga nag 10% ta, kay proportion ta. Pero ang advice ba ni Pastor Dino, Tolentino nga, di po natin mabigla. Pero at least, kung ato ding sundon ang proportionate giving, magbigay ayon sa pagpapala na kanyang natanggap. Deuteronomy 16:17. So mo na nga 10% pero kay or more tungod kay dito sa Leviticus 22, 10 ba na nga kinahanglan maghalad ta kanang tambok nagarepresent sa gugma niya ingon ni Eldras, wa may gugmatoy atong gugbad ako na or more. Kaya nga naman, the more you give, the more you bless. Di ginato na malalis. So mo na nga, COP for Christ, 10% or more, we will go
Experience with us og happy Sabbath mga kaigsuonan. God bless. Happy Sabbath sa tanan. Happy Sabbath. Happy Sabbath, Brother John. Sabat. Moto ko diha nga mensyon eh. Okay lang. Si Pastor na ako sa Baan Church, no? Na-mute man day ko. Okay. So, karon nga kabuntagon, mag-countdown na pod ko. Kunya, kining 38 years, nga, why hinungdan, why lami, dili obedient ang mga katawhan nga giluwas sa atong Ginoo. Rebellious, murmuring, mao na ilahang mga abilidad, no? Dili kontento, walay kalipay sa pagsunod sa atong Ginoo. Unya, gusto na lang pud nila nga mobalik sila dito sa diin gitulipon sila. So, ang atong nakatunan karon nga kabuntagon is just being obedient. Kining pagka-obedient, pagka masinugtanon, kanang obedient lagi. Kanang musunod lang sa katuyuan, sa mando, sa mga rules sa atong Dios. Mauna ang atong ikahatag sa atong Ginoo nga dunay kalipay nga dawaton pod sa atong Dios. So ang pagkamasinugtanon nagdala ni og kalinaw, nagdala pod ni og panalangin, dili kay nagsuroy-suroy sa kalibutan nga wa na ay tay ulo, walay ulo tungod kay wala na day tay kaluwasan. Makasusubo na kaayo nga dugay nga gihuwat sa Ginoo ang atong pagkamatinud-anon nga mosunod niya. Dugay nga naghuwat ang Dios nga kita makakat-on sa pagka mapaubsanon, mudawat sa atong mga kasaypanan, mangayo og pasaylo, ug makiguli ta ngadto sa atong Dios. Mao kini ang atong nakatunan nga lesson karon nga kabuntagon niining panaw sa mga Israelhanon. Panaw nga nag-abot og 40 ka tuig. Kanang 40 ka tuig. 38 years ang way hinungdan, no? Napuno sila sa pagbagulbol. Pangayo og pagkaon, pangayo og tubig. Bisan unsa na lang nga dili sila kontento sa ilang pakigkauban sa atong Ginoo, despite nga nakita nila nga ang Dios nakigkauban gyud nila. Nadungog ang tingog sa atong Ginoo, nakita sa adlaw nga nagpandong nila, sa gabi naghatag og kahayag og kanang warmth kay para protection sa katugnaw. Daghang mga milagro nga gipakita sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Pagpika sa Red Sea, pag-ulan sa mana, nga matag kadlawon ilang mamonitra sila, dili sila naglungag. So ingon ana mga kaigsuonan ang paghigugma sa Dios sa tao. Sama nga gipakita ni Kristo nga ang iyang paghigugma nato walay tukod, walay sinugdanan o wala po'y katapusan. Naghigugma siya nato nga way kanang wala bitaw, walay pag-ilakon kaliwat ka ba niya or dili ka kaliwat niya. So mauna mga kaigsuonan, usa ka dako nga pagpamalandong ang atong nakatuna na usad ni ining kabuntagon.
nga unta sa dili pa masira ang kaluwasan, kitang tanan makatag-iya gyud ni anang langit nun nga puloy-anan nga atong gihandom hangtod sa iyang pagbalik, madala gyud ta sa Ginoo. Ang atong mga ngalan atong iampo nga dili na siya mapapas gayud sa basahon sa kinabuhi. Mao kini ang akong handom nga kaigsuonan. Happy Sabbath o maayong buntag sa tanan. So, countdown nga igsuon. 5, 4, 3, 2, 1. COP for Christ, 10% or more, we will go. Maintain lang ta sa atong regular and systematic giving og ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Kitawag kita sa pagpahayag, si Jesus lang ang dalang. Mapaubsanon, buhat bahinon, ang misyon matag adlaw. Tanan natuman, ayaw paglangan, si Jesus man luluwas. Tungod sa gugma, namatay siya atong ipahayag. Natungkod sa pulong, natutok sa misyon, hangtod nga siya mobalik. Hoy po ng trumpeta, ang langit mulanong, ani-ana ang hari. Kahong kahalangdon, kung sa himaya, adlaw nga puno kalipay. Pangayoon tang ulahing ulan, maglakaw naghiusa. Magagunitay, magbarog kita, sanyaw sa kalibutan. Siyang ako mao, siya lang atong Diyos, tako sa atong pagdayi. Katingalahan atong makita, kung magpabilin ta. Natukod sa pulong, natutok sa misyon, hangtod nga siya mobalik. Hoy po ng trumpeta, ang langit mulanong, ani-ana ang hari. Kahong kahalangdon, kung sa himaya, adlaw nga puno kalipay. Natukod sa